Leonard. Yan na naman. Rebound. Topic. Oh, yun. Yan na. Magalawan ng kondisyon na yan. Oh. Yan. Bagag. Yan pa. Nice assist. Yoo-hoo! Yan pa. Haliho, ano? Hook shot. Guys, and ito, lupit doon. Nakakaribo pa si James Harden. Ayan na, butas. Yee-hee! Nice shot. Ayan naman, oh. Ayan, magwawalo naman yung dalawa. Ayan, oh. Woo! What a move. Ang lupit na mga trick niya. Oh! Pinakamalakas na team yan na Cleveland. Yan ang mga laruan ng mga Kawhi Leonard ko. Ang lupit. Yun pa. Tinulak eh. Wala na dito naman Mitchell na yan. Oh. Oh! Nice pass. Ayan, Leonard na naman. Ito double team, oh. Gets to his spot. Zoom. 3 minutes to play. Bogdanovich. Harden. The floor. Botas. Ayan naman, Kawhi Leonard na naman. Lupit talaga, Kawhi idol ko. Kawhi Leonard.